سلام كبران كبرات ناي آمين تي في تخاتلتي كمي كان يقوم كل جزء حموس كاب حد ساعات كل ساعات زي ما حلال في مدينة عيب لو معتي كافت زحلفة زقد على مدب عزنا مسينا لنا زحلفة بزعبا قويتانا مدحنا يسوع كريستوس كم ناي مدحنا وهبتو ستوتا خوينو نابز عالم زي مزيو نتي كاب سماي زمصلنا ناي دحنت وهبتو كما يكن قبلو خمس غبعنا زحلف سو منت ما هيرنا زرعنا يو تايو دحنت صدقي كاب እግዚአብሔር زوها بغويتانان مدحنان ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያት ዝመጸልና وهبتو እግዚአብሔር ዳምበር دحنت صدقي نحنا نشرحو خمس يكون ريناينا سب بأدم مخنيات سلازودقة بناي أدم ودكت مخنيات دما كم تقدس باولوس زبلو كلنا سلازودقنا كابانا صدقي سناي نجر نمنجست سماع زبك كركب أي خيل كلنا حتياتنياتات كم زخنا أي مسحب كدوس زاربنا كلهم حتيهم كبر أملاخ وديلوهم إزبلك على እግዚአብሔር ስለዚህ ሓደ ኃጢአተኛ ጽድቂ ክገብር ወይ ከዓ ናብ መንግስተ ሰማያት ዘእትዎ ጽድቂ ክእክብ ከምጽእ ክገዝእ ኣይኽእልን መጽሐፍ ቅዱስ እዚ ብጣዕሚ ብግልጽ ይዝነግረና ነገር ግን ንኃጢአተኛ ነቲ ብጻዕሩ ويكعب بولي كيدان مسارات حق بمحلاو ويكعب بجبرو كصدق زيك على حاتياتنا السب كاب حاتياتو زصدق ويتانان مدحانيتنان يسوع كريستوس كاب سمايات وريدو كاب قدس دنجل مريم توليدو ننت دحنتنا نعنا كصدق نعنا خدحن ام مسقل سلينا تسقيلو سغو قريسو دمو أفسيسو نحاتياتنا قبو زخونة كفليت كفلو مالتي لذي ازي وهبتو እግዚአብሔር ቅዱስ ዮሐንስ እውን ኮም ይዝብለና እግዚአብሔር አብ ዓለም ክፈርድ ስለዘይደለየ ንዓለም ከድሕን ንወዱ ንእግዚአብሔር ወልድ ናብዛ ዓለም እዚ وهبتو غيرو كمزل أخلنا إذا يوحنس ونجيل معرف 13 ولد ناي مدحنا وهبتو خمس خوانا إذا نزيد ما انتايلنا بزحلفة كم ندرق خلنا بإمناتنا نقبله إينا إذا بقويتانا مدحاني مثلا إيسوس كريستوس بمدحاني عالم زتواهبنا ناي نفس دحنت صدقي نايزل عالم هيوت بإمنت إنا النقبلو إلنا نيرنا أبزي بزوح جيزي سبات كم مكرا خرنت ويزوسدو شاب بقبر دي صدق ويس بإمنت زبل كركر بزوح جيزي اللعن مصحف قدوس حدا حاتياتنيا بإمنت كم زي صدق كاودما بسناي جبري كملالس كم زلو ينغرنا سلازي جبري ناي امنت وصيتي جبري ناي امنت وصيتي حادثت مش امنه نتي امسقل التشرحلو ناي غويتانا مدحانيتنا ኢየሱስ ክርስቶስ ناي دحنت سراح بامنت نابلبو نابيوتو مسأتوه بدحريو እግዚአብሔር ምሕረት ስለዝገብረሉ ولد እግዚአብሔር ስለዝኸውን بدحريو كم ولد እግዚአብሔር ከዓ بصدق بحق بنጽህና بقدسና بقنعና ይመላለስ ቅዱስ ቃሉ ንስኻትኩም ናይ ዓለም ጨው ይኹም ናይ ዓለም ብርሃን ይኹም ስለዝብለና ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ሓደ አማኒ ጨውን ብርሃንን ኮይኑ بتخكل كم ولد እግዚአብሔር
كملالس جدني حزقن الزراربو زلنا انتايو حدا حاتياتنيا قدمي كاب እግዚአብሔር ምሕረት مقبالو قدمي ولد እግዚአብሔር مخانو ምሕረት እግዚአብሔር ንخقبل ولد እግዚአብሔር كعن خخون انتاي خجبر الله الشقعة نت مدحانيت نقويتانا مدحنان يسوع كريستوس بإمناتنا بهيوتو كأتو الله إذا بتعم قليل بزغون بالصالح نرد أو نخلينا هذا الشاب انت حميمو مدحانيت جدا كوحت الله مدحانيت وشيدو اتا وشت زلو حمام مس حاوي مس دحانه كم طعي يملالس طعي جبري خاي جبر كريستنا ولكم كلنا بأدم مخنيات كان زحاممنا إيساياس أب تنبيتو معرف 53 ينقرنا دوي حمام كم زنبرنا ينقرنا سلازي هذا بحاجات دوي ويحموم زغون السر مجم مريا كم تعي تملالس أيكون كان اكتبه مجم مريا نحمامو فوسي زغونا كوشد الله زنتي حمامو في الصوم كحوز خل مدحانيت كوشد الله نشغع ويتانا مدحانيتنا يسوع كريستوس بزح جزء بجز مدحاني عالم إلا نسوعه ناي عالم مدحانيت مالتي عالم كنبل كلنا نحنا دك سباتي مخنياتو عالم جوز نموالا يكون المساحات بستكا نتي جوز كل زكاتة عالم زبلو تساوي على نجرجن أبزي عالم زبل قال بحكيات مخنيات زودقنا دك سبات بملؤنا وعالم زلنا دك سبات بملؤنا زملاختي لذي بعد مخنيات كلنا حمومات سلزخنا مدحانيت كوينو مدحاني عالم نبز عالم زي مزي ناي قدس دنجل مريم ناي قربا سبا زنبره قدس يوسف قدس دنجل مريم بزي ودي ملكوتاو بزخونه تأمرات ጸኒሳ ምስራያ ከምዝ ተደናገጸ ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 18 ይነግረና መጽሐፍ ቅዱስ ዳሃር መልአክ እግዚአብሔር በሕልሚ ለይት መጽእ እንታይሎ ዮሴፍ ይሎ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝጸነሰቶ ካብ ሰማይ ካብ መንፈስ እግዚአብሔር ዝኾነ እዩ ስለዚህ አይትፍራ ንሱ مجمرا ودخ تولديا سموخ ኢየሱስ كتبلو يا مسبلو نسو نهزبو كاب حاتياتهم كدحنوميو الو قصر 21 ماتيوس معراف 1 قصر 21 نهزبو كاب حاتياتهم كدحنوميو الو سلازي ويتانان مدحنان ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ حاتياتنا مدحانيت كويني يمص مدحانيت كዓ كوحات الله نزيو ويدا يسوس كتخاب خاباي كافت أنا زهبو ماي زستي أي سمعن أنا نهيو تنجرأي اتنا أي زبلع بإمنة زقبل نزل عالم أي تأمن زبلنا ويدا يسوس كريستوس انجرا ماي ترى انجرا ماي مخوانو زي كونس مثالياوي زخونه أزرار باي ماي ناي سغانا رويت زهبيو انجرا ناي سغانا هيوت قصل زغبريو سلازي يسوع كريستوس ناي نفسنا انجران ماي سلازي نزمد حانيت زخون انجران ماي ناي هيوت انجران ماي يسوع كريستوس بتخكل كنوسدو بامنت ناب هيوتنا خنيتو كنكل علنا مفلات دحنتا يهبل مفلاتنا ناب امنت بتركل كريستوس يسوع ناب هيوتنا نقعتو انت زي غيرو انت زي حاجيزنا مفلاتنا ناي دحنت منشي ايكونن سلا يسوع كريستوس بزح حساب يفلت كريستيان زخونم زي كونم بزعبا يسوع كريستوس يفلت بزح مفلات
ናብ እምነት ተዘይምጽዩና ህይወትን ድሕነትን ክረክብ አይንኸል ስለዚ እንታይ ዝብዘለኹ እቲ መድኃኒት ኮይኑ ዝተዋህበና ጎይታ ብእምነትና በህይወትና ክነእትዎ ክንክእል ኣለና رأي يوحنس معرف 3 قصر 20 إنه أبري دويلة ينقعق له مانم دمصي سمع انت خفيت اللي كأتويه مسوحة درار كبلعيه زبل كان اتبري لبنا زملاقتي هيوتنا زملاقتي هيوت قلسب هيوت بيت كريستيان زملاقتي بتخكل يسوع كريستوس مسانا حبرتن ركبن كهلو يدلي ناب هيوتنا خاطو يدلي عبلبنا مقدس زفان كزرقح يدلي مدحانيت كوين هيوتنا وشتنا منفس نفسنا سغانا كله كقوصاصر يدلي سلازي دحنت بتخكل يسوع كريستوس ناب هيوتنا انتاتينايو انرخبو دا امبر بمفلات برحقت بزيلونا انفورميشن دحنت يلن ابزي بدنبي كشمرلو يدلي بزح سب اي سلا كريستوس ما يفلطي يبلي بشم درجه كريستيان زخونه كريستيان زيكونه استفلالي امنتن فلسفنان زلو سب يفلطي سلا يسوع كريستوس يبلي فلطت ناب امنت تزيمصينا فصم فوسن دحنتن كخون ايخن بر لبنا خفيتنا بتخكل بنصها غويتانا يسوع كريستوس لبنا خقوصاصرو هيوتنا خقوصاصرو مقدس كوينا نعو ابانا نغوس كوينو كنبر بمنفس او لبنا بامنت كنبر هيوتنا خجزون كمرحون نسو كمحادرنا خجزنا وشتنا ناي نفسنا وانا حلقه وانا مرحي وانا نغوس وانا املاح غيرنا ناي هيوتنا وانا تقوصاصاري غيرنا ناب هيوتنا انت زي اتينايو اتمدحانيت بفلطت درجه ايسراي كم تقدم زبلكو ناي شغا حمام زلو سب ناي حمامو مدحانيت انتال مخانو مفلاطو كدحنو ايخاي جن انت خغبرالو ودان خدحن انتيلنا نت مدحانيت نت زفلطو مدحانيت كوسدو كوحطو خيلال منفساو نغرمكم يسوع كريستوس برحقت مفلاط بفصم دحنت ايهب ازي برحقت مفلاط شيطان ميفلط كافتم 10 تقلت حواريات حدا زقحادو يهودا ميفلط جن هيوت ايكون الله مفلاطنا نابي بتخكلنا دحنت كنصنا كنامن كنكلالنا سلازي اتمدحانيت اتوهبتو زخانه مدحانيت يسوع كريستوس بامنتنا كنوسدو كنوحطو زغبانا نزيو اب يوحنس وانجيل معرف حاده قصر 12 مصحف قدسنا بزعبازي ግልጽي بزخونه منجدي ቋንቋ ዘነግረና بطعم ግልጽ بزخونه ዘራረባ ይዝነግረና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዓለም ክመጽእ ከሎ መጀመሪያ ናብ አይሁድ ይመጽእ ኣብ እስራኤል ይተወሊዱ ኣብ ቤተልሔም ይሁዳ ይተወሊዱ ከምዚ ይብለና መጽሐፍ ቅዱስ ናቶም ናቱ መጽእ እቶም ናቱ ግና አይተቀበለውን ኢየሱስ ክርስቶስ በፍጹም ሰብነቱ ወደ አብርሃም ወደ ዳዊት አዲው ቅድስት ድንግል ማርያም ጓል አብርሃም ጓል ዳዊት ጓል ሐናን ያዕቆብን ጓል አብርሃም ጓል ዳዊት ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ናፍቶም ናቱ ዝሆኑ መጸ ይብለና ግና አይተቀበለውን እስራኤላውያን አይተቀበለውን ቀጽል ግን ከምዚ ዝብል ቃል ይነግረና መጽሐፍ ቅዱስ ነቶም ኩሎም ዝተቀበለውን በስሙ ንዝአምኑን ግና ውሉድ እግዚአብሔር ከሆኑ ስልጣን ሃቦም ይብለና ነቶም
كلهم زتقبلوا بسمو نزعاملو جنا ولد እግዚአብሔር كخونو سلطان هابو ቁጥር 13 ንሻቶም ከዓ ካብ እግዚአብሔር ዝተወለዱ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቃድ ስጋ ወይ ካብ ፍቃድ ሰብአይ ዘይተወለዱ እዮም ስለዚህ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በፍጹም ልብና ክንአምኖን ክንቀበሎና በህይወትና ክንእትዎን ከም ዝግባአና መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ሓደ ሕቶ አድመጽተይ ሓደ ሕቶ እግረ መንገደይ ካሕትት አውሽጥሁም ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘሎዶ ይስማዓኩም ውሽጥ መንፈስ ነፍስኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝተቆጻጸረዶ ይስማዓኩም ህይወትኩም መን ይገዝኦሎ መን ይመርሐሎ መን ይዘሎ ውሽጥኩም ብዙሕ ጊዜ ከም ተለምዶ ቀሊል መሲሉና እንገብሮ እንዛረቦ እንለማመዶ ነገር አለ ናይ ገዛ ቆለ ዛር ተተሐዚየ ምናምን ንብሎ ነገር አለ እዚ ግልጽ ብዙኾነ ቋንቋ ንዛረቦ ከለና አጋንንቲ ቆለ ዛር ማለት አጋንንት ማለት እሱን ይዘለው ውሽጥና ወይስ እትናይ ሰላም ናይ ዕረፍቲ ናይ ፍቅሪ ናይ ይቅርታ ናይ ምሕረት ናይ ቅድስና ናይ ጽድቅ ንጉስ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሐዚየ ይብሉ ሓደ ሓደ ሰባት ንሕና በአርአያ ሥላሴ ተፈጠርና ክቡራት ደቂ ሰባት ተሐዚየ ቆሌ ኢልና ነቀምጦ ክፉእ መንፈስ ክህሉ እግዚአብሔር አይደለም ሰብ መቅደስ እግዚአብሔር ከውን ተፈጥሮ ቡና እንደዚህ ይፍልሕና ዘውድቀና ዘሕመመና ንሱ ዝደልዮ አይነት ክዳን ተዘይተኸዲና ዘደቅሰና ዘውድቀና ደም ተዘይፍሲስና ተዘይሐሪድና ተዘይገቢርናሉ ዘፋራረሐና እሱ አውሽጥና ወይ አብገዛና ወይ ሓዳርና ወይ አብኑረና ዝተቀመጠ አጋንንት እዚ አይነት ህይወት ልነብር ተሃሊና በግልጽ ከም ሓደ ሓውኩም ክነግረኩም ዝደሊ ኢየሱስ ክርስቶስና በህይወትኩም በግቡእ ገና ይመጸን ማለት እዩ መድኃኒ ዓለም ናይ ልብኩም ናይ ህይወትኩም ናይ ገዛኩም ናይ ሓዳርኩም ናይ ንብረትኩም ናይ ነገርኩም ኩሉ ንጉስ ኮይኑ ትመድኃኒት አይ አተወነ ማለት እዩ ስለዚህ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሕቀት ክንፈልጦ ዝግባአና አምላኽ ጥራይ ዘይኮነስ ህይወትናን ልብናን ውሽጥ መንፈስ ነፍስና ሽጋና ህይወትና ናብራና ሓዳርና ኩሉ ነገርና ክቆጻጸሮ ክገዝኦ ዝግባእ መድኃኒት እዩ ናይ ሰላም ንጉስ ይኸዓሱ ናይ በረኸት ምንጭ ናይ ዕረፍቲ አቦ ስለዚህ መድኃኒት እዚ በትክክል ብንስሐ እንደገና ናብ ህይወትና ክንጋብዞ ክንክእል አለና በትክክል ህይወትና ንሱ ክቆጻጸሮ ክክእል አለው ኮጸለውም ተምካሎት ከደለውም ተምካሎት ቡና ተዘይፍልሕናሉ ሰንደል ተዘይለኩሽናሉ ደም ተዘይፍሲስናሉ ዘበሳጩ ዘዕገርግር ዘውድቀና ክፉእ መንፈስ ናይ ጸልማት አጋንንት መንፈስ ኮጸለው ክርስቶስ ኢየሱስ ግን ከአተሉ በተለምዶ መስቀል ክኾን ከሎ በዓል ንብሎ አባሃላል ክርስቶ ውፃ ክርስቶ እቶ ንብሎ አባሃላል ሕዝውን
ኣብ ህይወትና ከውጽ ዝግብኦ ከውጽ ኣለዎ ከኣቱ ዝግብኦ መድኃኒ ዓለም ከኣቱ ኣለዎ ስለዚህ እንታይ ዝብለና እዚ ቅዱስ ቃሉ ነቶም ዝተቀበልዎ ምቅባል ማለት በቃ ናይ ህይወተይ መድኃኒት ንዓይ ክትብል ስጋኻ ዝቆረስካ ደምካ ዘፍሰስካ ቤዛ ክትኾነኒ ኣብ መስቀል ዝሞትካለይ መድኃኒ ዓለም ንስኻኻ መድኃኒተይ ንስኻኻ ንጉሰይ ንስኻኻ ጎይታይ በኣኻ ብምሉእ ልበይ ይኣምን ኣለኹ ከም ናይ ነፍሰይ ናይ ህይወተይ መድኃኒት ጎይታ ገዛኢ ገይረ ኣብ ነፍሰይ ኣብ ህይወተይ ይሾመካ ኣለኹ ህይወተይ ንዓኻ ይህብ ኣለኹ ኢልካ ኪዳን ምእታው ምስ ክርስቶስ ምቅባል ማለት ንሱ بتعلم قاشة قبلي كن بالكلنا تاينا نقبر قاشة نقبل كلنا جنبي تدالينا جزانا خفيتنا زلنا عوم نجر أدالينا جزانا أصرينا بتحتنا بفارنا قاشة نقبل مقبل مالت الشيء برحق سلام لنا قاشة تقبلين أولون برحق سلام لنا نسميه قاشة تقبلك دبلين خير ስለዚህ ኣብዚ ቅዱስ ቃሉ ንዝተቀበልዎ ዝብለና ብሙሉ ልቢ ኃጢአትና ተናዚዝና ናይ ርስሓትና ኃጢአት ብደሞ ኣጽሪና ኣብ ቅድሚው ምሕረትን ይቅርታን ብምልማን ኣብ ህይወትና ከኣቱ ከምቲ ጋብ ገዛና معرفة أدالينا قاشا نقبل ناي هيوتنا ناي لبنا أداراش كفيتنا نعو مسانا كخون يومكو حقو الله غيلو قويتا يسوس كفيتنا هيوتنا نقوس قويتا خون مسانا بمنفس بأكال نشبطو زي كالقوان قليل بمنفسو وشتنام هيوتنا كمرحو مسانا كخون كنأتوه الكئلان لنا كم أنت خويني فتصم دحنت زركا كم نزجبر السب نزعمنا نستقبلوا السب እግዚአብሔር ولدي قبلوا إيه إلونا ولد እግዚአብሔር كون سلطان حبوم يمتعنا ولد እግዚአብሔር كون سلطان حبوم نمن نتوم ليسوس كريستوس بفصوم لبهم كفيتهم زقبلوا أبهيوتهم مدحانيت النجوس جزاء غيرهم زشوموا السبات نتوم بؤوز إمانو سبات هيوتهم ليسوس كريستوس ذهبوا السبات نعم صحات مستعيب لنا እግዚአብሔር ولدوا كونوا سلطان هيبوا نزي قويتا يسوس كريستوس نحواريات صلوت كمهرهم كله كل جزين يصلي صلوت أبونا ذا سمايات صلوت أبونا مالت أبو مالت أبونا ذا سمايات أب سمايات نبر أبونا أب سمايات نبر أبونا أبو مخانو نفسنا عندها تفلتا أبونا عندها بلنا نسألي نسخة ولدنت ناي ولدنت سلطان المسلم هيو دكو غيرو نزل على يمبرنا سلازي حادث بغويتانا مدحانيتنا إيسوس كريستوس بملؤ لبو زأمنن نكريستوس إيسوس كعا ناي هيوتو مدحانيتن نغوسن جزاء مرحان غيرو زتقبل سب ناي مجمريا انتي يخون انتيلنا ولد እግዚአብሔር ይኸው በጣም ዘገረም ነገር ولد እግዚአብሔር ይኸው ولد السماين ምድርን ዝፈጠረ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ ይኸው ولد እግዚአብሔር ይኸው አብ ሰማያት ነብር አቦይ ኢሉ ክጽልይ ሙሉ ስልጣንን መብትን ትብዓትን ይሄለው
እዚህ ተዘይ ኮይኑ ንክርስቶስ ብርሃቃት ዘለና አፍልጦ እሱ ውልድ እግዚአብሔር ከብለና ከድሕነና አይኸልን ነዚ ብዙሕ ግዜ ናይሽን ክርስትና ሒዝና አነባብራና አካይዳና አዘራርባና ህይወትና ክሪኦ ከለና ግን እግዚአብሔር ዝገዝኦ እግዚአብሔር ዝመለኾ ህይወት አይመስልን ከምቲ ዝበልክዎ በብገዛና መለኽቲ ቆለ ዛር ዝበልናዮም ኩፍኣት መናፍስ ኣለዎ እግዚአብሔር ስለዘየልና ኣብ ሓደ መቅደስ ክልተ ኣማልኽቲ ክህልው ኣይኽእልን ኣብ ናይ ጣዖት መቅደስ ዲያብሎስ ይሰፍር ዝኽእል ኣብ ናይ እግዚአብሔር መቅደስ ከዓ እግዚአብሔር ይክሰፍር ዝኽእል መንፈሱ መቅደስ ገይሩ ኣብ ውሽጥና ክነብር ዝኽእል መጽሓፍ ቅዱስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ካልእ ግዜ እውን ከልዕሎ እየ መቅደስ እግዚአብሔር ምዃንኩም መሕደሪ መንፈስ ቅዱስ ምዃንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ይብለና ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቆሮንቶስ ትበሃል ከተማ ዝነበረት ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ዝነበሩ ኣመንቲ ዝኾኑ ኣመንቲ ብሓጢአት ዝመላለሱ ዝሙት ዝፍጽሙ ኣመንቲ ነይሮም ስለዚ ቅዱስ ቃሉ እንታይ ኢሉ ገሲጽዎም ቅዱስ ጳውሎስ ብቅዱስ ቃሉ እንታይ ኢሉ ገሲጽዎም ነዞም ዘመንዝሩ መቅደስ እግዚአብሔር ምዃንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ኢሉ ሰብ በኣርአያ ሥላሴ ዝተፈጠረ መቅደስ እግዚአብሔር ኣብ ሓድሽ ኪዳን ናይ እግዚአብሔር መቅደስ ማሕበር እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ከምኡውን ግለሰብ ኣማኒ እዩ መቅደስ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ዝገዝኦ ህይወት ኣብኡ ስኽራን ኣይህሉን ምንዝርና ኣይህሉን ጣዖት ኣምልኾ ኣይህሉን ቆለ ዛር እንዳበልና ንግብረሉ ንሓርደሉ ደም ነፍስሰሉ ጸሊም ደርሆ ጸሊም በግዕ ዝኸይሕ በግዕ እንዳበልና ንስውአሉ ህይወትና ዝገዝእ ዘፈራርሕ ናይ ጸልማት ኣጋንንቲ ኣይህሉን እግዚአብሔር ዝገዝኦ ህይወት ጠንቋል እንተ ጠንቂሉ እንኳን ኣይሰርሕናው እግዚአብሔር ዝገዝኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገዝኦ ህይወት ደፍተር አንተ ደፍቲሩ እኮ ድፍትርና ደፍተር አይሰርሕን እንፈርሖ እንምልኾ እንንከባከበ ንግብረሉ አካል አይህሉ ህይወትና ነፍስናን ሓደ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተይብና ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራዩ መላኺ ገዛና ተካውን ዝኽእል መላኺ ገዛ ህይወትና ተካውን ዝኽእል ስለዚህ ብዙሕ ጊዜ አነባብራና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገዝኦ ህይወት ከም ዘይኮነ ምስክር ስለዚህ መማዓንቲ እንታይ ክብል ዝደሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ህይወትና ናይ ግሊ መድኃኒት ንጉስ ጎይታ ጌርና ልብና ከፊትና ናይ ነፍስና አዳራሽ ከፊትና ክንእትዎ ክንክእል ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይተቆጻጸሮ ህይወት ካሊ አካል ተቆጻጽሮ ወሎ ማለት እዩ ነዚ ትውልድና ብምንዝርና ብዝሙት ብስኽራን ቢአጋንንታዊ አምልኾ ድክትርና ጥንቆላ ብሱስ በሐሶት ብቂም ብጽልኢ ብክፍአት ብቅትለት ተአሲሩ ዝምሄ ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይብሉ ህይወት ካሊ አካል ይዝገዝኦ ለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒት ኮይኑ ይመጽኢልና ክንብል ከለና ናብ ህይወትና አትዩ ንሕና አሚንናዮ ኣብ ህይወትና አትዩ ንጉስ ክኸውን ካብዚ ኩሉ ውድቀት ካብዚ ኩሉ ጥፍኣት ከናግፈና ከገላግለና እዩ ጽድቂ ኣብ ምድሪ እንጅምሮ ናይ ነፃነት ህይወት ኣብ ምድሪ ኣጋንንት ዝገዝኦ ሰብ ኣብ ሰማይ መንግስቲ ሰማያት ክወርስ ኢሉ ክጽበይ የብሉን ኣብ ምድሪ ኃጢአት ዝነገሰ ህይወት ዝነብር ሰብ መንግስቲ ሰማያት ከኣትው ኢሉ ተስፋ ክገብር የብሉን تا نفسه مني جزء أخم زلهم ياو حزم فلات الكائن سلازيك من لا شلنا
ናብ ክርስቶስ ኢየሱስ ክንመለሰለና ብንስሓ ክንመለሰለና ደቀይ ኢልና ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ቀዳማዊ መልእክቱ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 1 ደቀይ ኃጢአት ከይትገብሩ ኢለ የዚ ጽሕፍ ዘለኹም ግን ኃጢአት እንተ ጌርኩም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ ጠበቃ ኣለኩም ንሱ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንሱ ናህና ጠበቃ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ዓለም ኩሉ ቤዛ እዩ ይብለና ለዚ ጠበቃ ኣለና ንመለስ ተቀበለና ዝኽእል ሓደ ጊዜ ንሐዋሩ ዝኸውን መስዋዕትነቱ ኣብ መስቀል ዘቅረበልና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣለና ንመለስ ብንስሓ ህይወትና ከፊትና ንሃቦ ሽዑ ብትክክል መድኃኒት ክኾነልና መድኃኒ ዓለም ብትክክል መድኃኒት ክኾነልና መድኃኒ ዓለም ብትክክል መድኃኒት ክኾነልና እዩ እግዚአብሔር በታ ትንሳህ ትመለስ ነፍሲ ደስ ይብሎ حواتي كنملس لنا أب جبر حواريات معرف كلتا قدوس بطرس أب بقال همسا معلتي علتا بقال همسا ونجيل نبزحات مسبخة تزنجرهم ونجيل كعلبهم مسنخو لقدوس بطرس ستوم سمعتي انتاي كنجبر انتاي كنجبر إلمو أمونتاي كجبر تبلو سبات تهاليهم نزم الأقت زي سمعهم قدوس قالوا زنجرنا نجر كنجركم كم زيب أب جبر هاريات معرف كلتا كاو قطري سلاسان شوعة جميرو شعو زي مسمعو لبهم تنخ يبل لك عم تعز السبكوز الله وانجيل قدوس بطرس بحيل منفس قدوس تمليو እግዚአብሔር ብዝሃቦት ትብዓት ነቶም ልቦም ጠንካራ ዝኾኑ ሰባት ምሰበኸ እግዚአብሔር ልቦም ረቲዕዎ ልቦም ተነኺኡ ልቦም ተነኽአ ይብለና እሞ ንጴጥሮስን ነቶም ካልኦት ሐዋርያትን ኣቶም ኣሕዋትና እንታይ ደኣ ክንገብር በልዎ ኣቶም ኣሕዋትና እንታይ ደኣ ክንገብር በልዎ انتاي ما قدبر تبلو سبات اللهم لو معنتي هيوتكم لو تو خمس اللي تمدحانيت كعبتو خمس قبعنا بهيوتكم استردأكم سبات تمدحانيت اب هيوتكم بتخكل كم زدلي زامنكم سبات منتاي قدبر زبلكم سبات እግዚአብሔር ቀረባይ እግዚአብሔር روحو አይኮንም ናይ እግዚአብሔር ቃል እቲ ቀረባ ዝኾነ ሰምዓና አምላኽ ምን ተቀበለና كم زيب لنا انتاي ما خن جبر مسبلو قدوس بطرس كم زيب بطرس دما تنسوا حاتياتكم من تخدجلكم كلغاتكم باسم ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠመቁ ወብቶ መንፈስ ቅዱስን ከተቀበሉهم እተ ተስፋና አትኩም እንደደቅኩም እነቶም እግዚአብሔር አምላክና ዝጽዋዕም አብርሆ ንዘለውን እይሞ በሎም ስለዚህ ናይ መጀመሪያ ንስሓ ይዘናይና ክንስሓለን ንስሓታይ ማለት ሳሕዚ ዝኸድክዎ መንገዲ ትክክል ኣይኮነን ናይ ጥፍኣት መንገዲ እዩ ካብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብትክክል ተናዚዝካ ናይ መንገዲ ናይ አቅጣጫ ናይ አካይዳ ናይ ተሓሳስባ ናይ እምነት ለውጢ ምግባር ማለት ናይ እምነት ለውጢ ማለት ሃይማኖት መቀየር ማለት አይኮን ናይ እምነት ለውጢ ማለት بتغكل أب إيسوس كريستوس كهلونا زجبا صنع متأممان صنع زخانة أمنة تسفان مجبار بتغكل بلبي مس كريستوس متبع مان الصحة مالت ناو يزوس لنا لذي لبنا خفيتنا عن إيسوس كريستوس بنصها مهرة مكرتان كاب زيابير كبسألنا كنأتوهن كألنا إيسوس تمدحاني كاتل بأمنة كنوصله لنا ናይ ልብና አዳራሽ ወስኹ ቆጻጸሮሎ ብንስሓ ብደሙ ተሐጽይና ንክርስቶስ ኢየሱስ ና ውሽጥና እንተቲና በእምነት እንድሕርዳ ና ውሽጥና ክርስቶስ እትመድኃኒት አትዩ ውሽጥና ፈውሲ ይጀምር ውልድ እግዚአብሔር ከዓንኸው ነቶም ኩሎም استقبلون بسمون زامنو እግዚአብሔር ውልድ
ولد እግዚአብሔር ከሆኑ ስልጣን ሃቦም ይዝብለና ولد እግዚአብሔር ነው አብቀጻሊ ክፍለ ጊዜ ንክርስቶስ ኢየሱስ በሙሉ ልቦም ዝተቀበሉ ነት መድኃኒትና ህይወቶም ዘእተው ሰባት እንታይን ዕድላት እግዚአብሔር ከም ዘቀመጠሎም ከም ዘዘጋጅወሎም ክረይና ለማ አንተ ዝራአናዮ ነቲ ወብቶ በእምነት ናውስትና ክነእትዎ ከም ዘለና ዋና ትኩረት ዝገበር ኩሉ መፍላጥና ጥራይ ዘይኮነስ ምእማንና ይዘድህንና መፍላጥና ናብ እምነት ከም ጸንና ከተለለዎ ዝብል ሐሳብ አስሚራን ስለዚህ ሰማዕሁም ብጣዕሚ ዘመስግን ቀጻሊ በኻሊ መደብ ስላዕ ነረኸብ ሰናይ ብሩኽ ቅንያት ይኹንልኩም ተባረኹ ራእይ ምዕራፍ 16 ካብታ መቅደስ ከዓ ነቶም 7 መላእክቲ ኪዱ ነቲ ቁጣዓ እግዚአብሔር ዝሓዘ 7 ጽዋዕ ናብ ምድሪ ፍስስቡ ዝብሎም ብርቱዕ ድምፂ ሰማዕኹ ሽዑ እቲ ቀዳማይ መልአኽ ከይዱ ጽዋዑ ናብ ምድሪ ኣፍሰሰ ነቶም ማሕተም እቲ ኣራዊት ዘለዎምን ንምስሉ ዝሰገዱን ሰባት ክፉእ ዘሳቂ ቁስሊ ወጾም እቲ ካልኣይ መልአኽ ድማ ጽዋዑ ናብ ባሕሪ ኣፍሰሰ እቲ ባሕሪ ከዓ ከም ናይ ዝሞተ ሰብ ደም ዝመስል ኮነ ኣብቲ ባሕሪ ዝጸንሐ ትንፋስ ዘለዎ ኩሉ ህያው ድማ ሞተ እቲ ሳልሳይ መልአኽ እውን ጽዋዑ ናብ ሩባታትን ዓይኒ ማያትን ኣፍሰሰ ንሳቶም እውን ደም ኮኑ እቲ ኣብ ማያት ስልጣን ዘለዎ መልአኽ ድማ ኣታ ዘለኻን ዝነበርካን ቅዱስ ከምዙይ ጌርካ ስለ ዝፈረድካ ጻድቕ ኢኻ ደም ቅዱሳንን ደም ነቢያትን ኣፍሲሶም እዮም ንስኻ ከዓ ደም ኣስተኻዮም ይግብኦም እዩ እሞ ክብል እንተሎ ሰማዕኹ ካብቲ መሰውእ ድማ እወ ኦ ኩሉ ትኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽ እቲ ፍርድኻ ሓቅን ቅንዑን እዩ ዝብል ድምፂ ሰማዕኹ እቲ ራብዓይ መልአኽ ከዓ ጽዋዑ ኣብ ፀሓይ ኣፍሰሰ ንፀሓይ እውን ንሰብ ብሙቐታ ክተንድድ ሓይሊ ተዋሃባ እቶም ሰብ ድማ ብብርቱዕ ሃሩር ነደዱ ንስምእቲ ኣብዘን መቕሰፍትታት እዚኣተን ስልጣን ንዘለዎ እግዚአብሔር ጸረፍዎ ምንሳሕን ንኡኡ ክብሪ መሃብን ከዓ ኣበዩ እቲ ሓምሻይ መልአኽ ከዓ ጽዋዑ ኣብ ዙፋን እቲ ኣራዊት ኣፍሰሰ መንግስቲ እቲ ኣራዊት ድማ ጸልመተት ብሰንኪ እቲ ስቃይ እውን ሰባት መላሕሶም ሓየኹ ካብ ክፉእ ግብሮም ክንዲ ዝንስሑ ብሰንኪ ቃንዛኣቶምን ቁስልታቶምን ከዓ ንኣምላኽ ሰማይ ጸረፍዎ እቲ ሻድሻይ መልአኽ እውን ጽዋዑ ኣብቲ ዓብዪ ሩባ ኤፍራጥስ ኣፍሰሰ ነቶም ካብ ምብራቕ ፀሓይ ዝመፁ ነገስታት ድማ መንገዲ ምእንቲ ክዳለወሎም እቲ ማዩ ነጸፈ ብድሕሪ እዙይ ጭንቁራዕ ዝመስሉ 3 ርኩሳት መናፍስቲ ካብ ኣፍ እቲ ገበልን ካብ ኣፍ እቲ ኣራዊትን ካብ ኣፍ እቲ ሓሳዊ ነብይን ክወፁ እንተለዉ ረአኹ እዚኣቶም ምልክት ዝገብሩ ናይ ኣጋንንቲ መናፍስቲ እዮም ንሳቶም በታ ዓባይ መዓልቲ ናይቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ንኽዋግኡ ክእክብዎም ናብ ኩሉ ነገስታት ኩሉ ዓለም ዝኸዱ እዮም እነሆ ከም ሰራቂ ክመጽእ እየ ጥራዩ ምእንቲ ከይኸይድ ንሓፍረቱ እውን ሰብ ከይርኦ እቲ ዝነቅሕን ክዳን እውን ዝሕሉ ብፁዕ እዩ እቶም መናፍስቲ ከዓ ነቶም ነገስታት ናብቲ ብዕብራይስጥ ኣርማጌዶን ናብ ዝበሃል ቦታ ኣከብዎም እቲ ሻውዓይ መልአኽ እውን ጽዋዑ ኣብ ኣየር ኣፍሰሰ ካብቲ ኣብ መቕደስ ዘሎ ዙፋን ከዓ ተፈጸመ ዝብል ብርቱዕ ድምፂ ወፀ መብረቕን ድምፂ ነጎድጓድን ኮነ ብርቱዕ መንቅጥቃጥ ምድሪ እውን ኮነ ሰብ ኣብ ምድሪ ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ከምዚ ዝበለ ዓብዪ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተርእዩ ኣይፈልጥን እታ ዓባይ ከተማ ከዓ ኣብ 3 ተመቐለት ከተማታት ኣሕዛብ እውን ዓነዋ ኣምላኽ ከዓ ነታ ዓባይ ባቢሎን ዘከረ ነቲ ናይ መዓቱ ዝኾነ ወይኒ ቁጥዓ ኣስተያ ኩለን ደሴታት ጠፍኣ እምባታት እውን ኣብ ዘዝነበርዎ ቦታ ኣይተረኽቡን ነናይ 45 ኪሎ ግራም ዝምዘን በረድ ካብ ሰማይ ናብ ሰብ ወረደ እቲ መቕሰፍቲ የመና ዝኸፍአ ስለ ዝነበረ እቶም ሰባት ብሰንኪ እቲ መዓት በረድ ንእግዚአብሔር ጸረፍዎም
رأي معرف 17 ካብቶም 7 ጽዋዓት ዝሓዙ 7 መላእኽቲ እቲ ሓደ ናባይ መጺኡ ፍርዲ እታ ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ማያት ተቐሚጣ ዘላ ዓባይ ኣመንዝራ ኸርእየካ ንዓም ነገስታት ምድሪ ምስ ኣመንዘሩ ኣብ ምድሪ ዝነብሩ እውን ብወይኒ ምንዝርናኣ ሰኸሩ በለኒ ብድሕሪ ንሱ ብመንፈስ ናብ ምድረ በዳ ወሰደኒ ኣብ ልዕሊ ቀይሕ ኣራዊት ዝተቐመጠት ሰበይቲ ከዓ ረአኹ እቲ ኣራዊት ንእግዚአብሔር ዝጸርፍ ስማት ጸርፊ ኣብ ሰብነቱ መሊእዎ ነበረ 7 ኣርእስን 10 ኣቕርንትን ድማ ነበሮ እታ ሰበይቲ ከዓ ቀይሕ ግምጃን ቀይሕ ውፁእ ክዳንን ተወንዚፋ ብወርቅን ብኽቡር እምንን ዕናቑን ተሸሊማ ነበረት ርኽሰት ምንዝርናኣ ዝመልአ ዘነውር ጽዋዕ ወርቂ ከዓ ኣብ ኢዳ ሒዛ ነበረት ኣብ ግንባራ ድማ እታ ዓባይ ባቢሎን እነሆ ኣመንዝራታትን እነሆ ርኽሰት ምድርን ዝብል ብምስጢር ዝፍለጥ ስም ተጽሒፉ ነበረ እታ ሰበይቲ ከዓ ብደም ቅዱሳንን ብደም እቶም መሰኻኽር ኢየሱስን ሰኺራ ረአኽዋ ምስ ረአኽዋ ድማ የመና ተገረምኩ እቲ መልአኽ ከዓ ከምዚ ይበለኒ ስለምንታይ ትግረም ሚስጥር እታ ሰበይትን ሚስጥር እቲ ጸይርዋ ዘሎ 7 ኣርእስን 10 ኣቕርንቲ ዘሎ ኣራዊትን ኣነ ክነግረካ የበለኒ እቲ ዝረኣኻዮ ኣራዊት ቅድም ነበረ ሕዚ የለን ግና ካብ ዓሚቕ ጉድጓድ ክወፅእ ናብ ጥፍኣት እውን ክኸይድ እዩ ዓለም ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ስሞም ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ዘይተጻሓፈ ኣብ ምድሪ ዝነብሩ እቲ ኣራዊት ከም ዝነበረን ከም ዘየሎን ከም ዝመጽእን ምስ ረኣዩ ክግረሙ እዮም ጥበብ ዘለዎ ኣእምሮ ዘድሊ ኣብዚ እዩ እቶም 7 ኣርእስ እታ ሰበይቲ ተቐሚጣቶም ዘላ 7 እምባታት እዮም ንሳቶም ከዓ 7 ነገስታት እዮም እቶም 5 ወዲቖም እዮም እቲ ሓደ ሕዘሎም እቲ ሓደ ገና ይመጸን ምስ መጸ ድማ ንቑሩብ ግዜ ክጸንሕ እዩ እቲ ቅድም ዝነበረ ሕዚ ግና ዘየለ ኣራዊት ሻምናይ ንጉስ እዩ ንሱ ብጻይ እቶም 7 እዩ ናብ ጥፍኣት እውን ክኸይድ እዩ እቶም ዝረኣኻዮም 10 ኣቕርንቲ ድማ ገና መንግስቶም ዘይተቐበሉ 10 ነገስታት እዮም ግና ምስቲ ኣራዊት ከም ነገስታት ኮይኖም ንሓንቲ ሰዓት ስልጣን ዝቕበሉ እዮም እዚኣቶም ሓደ ሓሳብ ኣለዎም ሓይሎምን ስልጣኖምን ከዓ ነቲ ኣራዊት ክህብዎ እዮም እዚኣቶም ምስቲ በጊዕ ክዋግኡ እዮም እቲ በጊዕ ግና ጎይታ ጎይቶቱን ንጉስ ነገስታትን እሞ ክስዕሮም እዩ እቶም ምስኡ ዘለዉ ዝተጸውዑን ዝተሓረዩን እሙናትን ከዓ ምስኡ ክስዕሩ እዮም ሽዑ እቲ መልአክ ከምዚ ይበለኒ እታ ኣመንዝራ ተቐሚጣቶም ዝረኣኻዮም ማያት ኣሕዛብን ህዝብን ብዙሓት ሰባትን ሃገራትን ዝተፈላለዩ ቋንቋታትን እዮም እቶም ዝረኣኻዮም 10 ኣቕርንትን እቲ ኣራዊትን ነታ ኣመንዝራ ክጸልእዋ እዮም ከባድምዋ ጥርሓ ከውጽዋ ስጋኣ ክበልዑ ብሓዊ እውን ከንድድዋ እዮም እግዚኣብሔር ሓሳቡ ምእንቲ ክፍጽሙ ቃል እግዚኣብሔር ክሳዕ ዝፍጸም ሓደ ሓሳብ ኮይኖም መንግስቶም ነቲ ኣራዊት ክህብዎ ኣብ ልቦም ኣእትዩ እዩሞም እታ ዝረኣኻያ ሰበይቲ ድማ ኣብ ልዕሊ ነገስታት ምድሪ እትገዝእ ዓባይ ከተማ እያ رأي معرف 18 ድሕሪ ዙይ ዓብዪ ስልጣን ዘለዎ ካልእ መልአኽ ካብ ሰማይ እንትወርድ ረአኹ ብናይ ክብሩ ነጸብራቕ እውን ምድሪ በርሀት ንሱ ከዓ ከምዚ እናበለ ጸርሐ እታ ዓባይ ባቢሎን ወዲቓ ማሕደር ኣጋንንትን ሰፈር ኩሎም ርኹሳን መናፍስትን ሰፈር ኩሉ ርኹስን ሰፈር ዘጸይፍ ኩሉ ዓዋፍን ኾይና ኩሎም ኣሕዛብ ካብቲ ዘስክር ወይኒ ምንዝርና ሰትዮም ነገስታት ምድሪ ምስኣ መንዚሮም ነጋዶ ምድሩን ብሓይሊ ጽጋባ ሃብቲሞም እዮሞ ካብ ሰማይ ድማ ካልእ ከምዚ ዝብል ድምፂ ሰማዕኹ ኣቱም ህዝበይ ኣብቲ ሓጢኣታ ምእንቲ ኸይትተሓባበሩ ካብቲ መዓታውን ምእንቲ ኸይትካፈሉ ካብኣ ውፁ ሓጢኣታ ክሳዕ ሰማይ ተኸሚሩ እግዚአብሔር ድማ ዓመፃኣ ዘኪሩ እዩ እሞ ከምቲ ንሳ ዝፈደየትኩም ፍደይዋ ከምቲ ግብራውን ዕስቲ ምለሱላ በቲ ዝቐድሓትሉ ጽዋዕ ካዕበት ጌርኩም ቕድሑላ ብልባ
نجيسة نبري مبلتون أيكونني تبل ألامو كندتي نبعلا زخبرتون زحنققتون سقاين حزنن فديوا سلازي اتي زفردا زلو اغزابير املاخ حيال يمو اتي معاتا بحنت معالتي خوردا ايو موتن حزنن سميتن خمصا ايو بحنت معالتي خمصا ايو بحاوي ون ختقاصليا اتوم ساز منزرون زحنققون نقستات مدرخعه نتي ختندد انتلا توصو زنبرت تكي ريوب كباخيولان كالقسولان يوم نتي ابو ازورن زنبرت سقاي سلازفرحو ابروحو دويلم ويلغي اتعباي كتما اتي برتعت ختما بابيلون فردخي بحنت ساعات مصيو كالو خبلو يوم اتوم مدري زنبرو نغادو خعا دقيم تصعنت مراخبهم زعدقلهم سلازيلا كباخيولان كالقسولان يوم طريتاتهم خعا ورقم برورن كبر امنن لولن شاشن قيح وصق خدانن حرن قيح جمجان طعم عزازلو كل عنصيتن كابسن حرماز تسرحو اقحون بخبر عنصيتن بنهاسن حاصين امن بردن تسرحو اقحون قرفان قممن عطانن كربن صعد عطانن وينن زيتن حرجن سرناين كبت نباقيعن افراسن سرغلاتاتن باروتن كم وقعا خالقوت سباتن يوم اتوم نغادو اتي نفسخي زبهاغتو فرا كاباخي حليفو حفتخن غرماخن كاباخي طفيو دحر دقيم زي كتوير كبنيوم كبلو يوم اتوم نزنغرات زي ناشطو بازهبتوم نغادو نتسقايا فريحهم ابرحو دو كبلو يوم كمزي نابلون كباخيون كحزنون يوم اذا شاشن قيح وصق خدانن قيح جمجان استخدنت بورقن كور امنن لولون استشلمت عباي كتما ويلام كندزي اكل هابتس بحنت ساعات كطفق كلهم عززت مراخبن بمراخب نناب سفرهم زغعازو سباتن اتوم بحري زنقدو كلهم ابرحو قومو نسا ختندد انتلا نتزوت زنبرت تكي مسرعيو خعا نزا عباي كتما زيات تمثل كتما كوتي نبرن النابلو اويو النابخيون النحازنون ون ابرسهم حمد نسنسو اتوم ابحر مراخب زلواهم كلهم بهابتا زهابتومو بحنت ساعات عني ايامو نزا عباي كتما ويلا النابلو اويو او سماي بقى تحقس እግዚአብሔር ብልዕሊ አፈሪዱ ሕነ ስለዝፈደልኩም አቱም ቅዱሳንን ሐዋርያትን ነቢያትን ተሐጎሱ بدحرو زي حدا برتوع ملأخ عند عبي مطحن زخون امني يلعلو همزي نابلنا بحر دربيو بابلون تعباي كتما كمزي لا بنهري خدربه دقيم كآخدتو ايتركبنيا دبسي نايتي مسكوت دبسي درفتن نفحتن بلتان دبسي نفحتن ملكتن دقيم أباخي خدتو اي سمعنيو زغون عينت إلى طبب سره كل طببنيا أباخي خدتو اي ركبنيو دهري دقيمس دبسي متحان أباخي خدتو اي سمعنيو نقادوخي مكواننتي مدري نيرو كلهم مهزبون بتقول الناخي سحيتهم يوم دهر دقيقنا أباخي ناي مبرهت برهان كتو أي برهن دهر دقيمس أباخي دبسي مرعاون مرعاتن كتو أي سمعانيو دم نبياتن قدوسانن دم نايتهم أمدر تحردو كلهم أبقى ترخبو إيومو رأي مقراف 19 دحر زوي أب سماي كم ناي بزو حزبي زبالة برتو عدمسي هليليا نحن نورن حالنا أبلحناي ونجو حقا سكن يمو نسو نتاب منزرنا نمدري زطفئت عباي أمنزرا فردا ندم أقل قلتون كاب إيدا تفاديو كبل انتولو سمعه ماليسهم كعا هليليا
እናበሉ ጸርሑ እቶም 24 ኣሕሉቕን እቶም 4 እንስሳን ከዓ ነቲ ኣብ ዙፋን ተቐሚጡ ዘሎ እግዚአብሔር አሜን ሃሌሉያ እናበሉ ፍግም ኢሎም ሰገዱሉ። ብድሕሪ ዝይ ኣቱም እትፈርሕዎ ኩልኻትኩም ኣናእሽትን ዓበይትን ኣገልገልቱ ንኣምላኽና ወድስዎ ዝብል ድምፂ ካብቲ ዙፋን ወፀ። ሽዑ ከም ድምፂ ብዙሕ ሰብን ከም ድምፂ ብዙሕ ማያትን ብርቱዕ ነጎድጓድን ዝበለ መርዓት ረጊዕ በፂሑ መርዓትን ተዳልያላ ስለዚ ንተሓጎስ ባህውን ይበለና ንዑ ድማ ክብር ንሃቦ ዘንጸባርቕን ብሉፅን ጽሩይን ክዳን ክትክደን ተወሂብዋ እዩ ክብል እንተሎ ሰማዕኹ። እዚ ብሉፅ ክዳን ድማ ናይቶም ቅዱሳን ግብሪ ጽድቂ እዩ። ብድሕሪ ዙይ እቲ መልኣኽ እቶም ናብ ድራር መርዓ እቲ በጊዕ ዝተዓደሙ ብፃን እዮም ኢልካ ጸሓፍ በለኒ። ኣስዒቡ ከዓ እዚ ብርግጽ ቃል እግዚአብሔር እዩ በለኒ። ኣነ ድማ ነቲ መልኣኽ ክሰግደሉ ኢለ ኣብ ትሕቲ እግሩ ወደቕኩ። ንሱ ግና ሕደግ ከምኡ ትግበር ኣነ እውን ከማኻን ከምቶም ናይ ኢየሱስ ምስክርነት ዝሕልው ኣሕዋትካን ኣገልጋል እየ ንእግዚአብሔር ደኣ ስገድ እቲ ናይ ኢየሱስ ምስክርነት ናይ ትንቢት መንፈስ እዩ እሞ በለኒ። ሽዑ ሰማይ ተኸፊቱ ረአኹ። ኣብኡ ከዓ ጻዕዳ ፈረስ ነበረ። እቲ ዝተቐመጦ ከዓ እሙንን ሓቀኛን ይበሃል። ንሱ ከዓ ብቕንዕና ዝዳንን ዝዋጋእን እዩ። ኣዕንቱ ከም ሃልሃል ተሓዊ እየን። ኣብ ርእሱ እውን ብዙሕ ዘውድታት ኣለዎ። ኣብ ልዕሊኡ እውን እንትርፊ ባዕሉ ሓደ እኳ ዘይፈልጦ ዝተጽሓፈ ስም ኣለዎ። ብደም ዝጠልቀየ ክዳን ተወንዚፉ ነበረ። ስሙ እውን ቃል እግዚኣብሔር ይበሃል። ኣብ ሰማይ ዘለዉ ሰራዊት ከዓ ጻዕዳን ጽሩይን ሻሽ ተኸዲኖም ኣብ ጻዕዶ ኣፍራስ ተቐሚጦም ተኸተልዎ። ካብ ኣፉ ከዓ ንሕዛብ ዝወቕዐሉ በሊሕ ሰይፊ ይወፅእ ነበረ። ንሱ ብበትሪ ሓፂን ክገዝኦም እዩ። ናይቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ብርቱዕ ቁጣዓ መግለፂ ዝኾነ መጽመቕ ወይኒ ከዓ ንሱ ክረግጾ እዩ። ኣብ ክዳኑን ኣብ ጎኑን ድማ ንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይቶት ዝብል ስም ተጽሒፍዎ ነበረ። ብድሕሪ ዙይ ሓደ መልኣኽ ኣብ ፀሓይ ደው ኢሉ ረአኹ። ነተን ኣብ ሰማይ ዝነፍራ ኩለን ኣዕዋፍ ድማ ብብርቱዕ ድምፂ ንዕነ ናብታ ዓብዪ ድራር እግዚኣብሔር ተኣከባ ስጋ ነገስታትን ስጋ ኣሕሎቕ ሰራዊትን ስጋ ሓያላትን ስጋ ኣፍራስን ስጋ ናይቶም ዝተቐመጥዎምን ስጋ ኩሎም ሰባትን ጭዋታት ኮኑ ባሮት ኣናእሽቱ ኮኑ ዓበይቲ ንዕነ ብልዓ እናበለ ጸውዐ። እቲ ኣራዊትን እቶም ነገስታት ምድርን ሰራዊቶምን ከዓ ምስቲ ኣብ ፈረስ ዝተቐመጠን ምስቶም ሰራዊትን ክዋግኡ ተኣኪቦም ረአኹ። እቲ ኣራዊት ተተሓዘ። እቲ ነቶም ማህተም እቲ ኣራዊት ዝተቐበሉን ንምስሉ ዝሰገዱን ዘስሕቶም ምልክት ኣብ ቅድሚኡ ዝገብር ዝነበረ ሓሳዊ ነቢይ እውን ምስኡ ተተሓዘ። ክልቲኦም ብህይወቶም እንተለዉ ናብቲ ብዲን ዝነድድ ቀላይ ሓዊ ተደርበዩ። እቶም ዝተረፉ ድማ በቲ ካብ ኣፍ እቲ ኣብ ፈረስ ተቐመጠ ዝወፅእ ዝነበረ ሰይፊ ተቐትሉ። ኩለን ኣዕዋፍ እውን ስጋኦም በሊዐን ጸገባ። ራእይ ምዕራፍ 20 ሽዑ ሓደ መልኣኽ ካብ ሰማይ ክወርድ እንተሎ ረአኹ። መኽፈቲ ናይቲ ዓሚቕ ጉድጓድን ገዚፍ መቑሕን ኣብ ኢዱ ሒዙ ነበረ። እቲ መልኣኽ ነቲ ገበል ሓዞ። እሱ እውን እቲ ዲያብሎስ ወይ ሰይጣን ዝበሃል ናይ ጥንቲ ተመን እዩ። 1000 ዓመት እውን ኣሰሮ። ድሕሪ ዙይ ንሕዛብ ምእንቲ ኸየስሕቶም ኢሉ እተን 1000 ዓመታት ክሳዕ ዝፍጸማ ናብቲ ዓሚቕ ጉድጓድ ደርበዮ። ዓጹይ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ማህተም ገበረሉ። ድሕሪ ዙይ ንቑሩብ ግዜ ክፍታሕ ይግብኦ እዩ። ድሕሪ ዙይ ዙፋናት ረአኹ። ነቶም ኣብ ዙፋናት ዝተቐመጡ ከዓ ክፈርዱ ስልጣን ተዋሃቦም። እዚኣቶም እቶም ንኢየሱስ ብምምስካሮምን ንቓል እግዚኣብሔር ብምብሳሮምን ዝተሰየፉ እዮም።
እዚኣቶም ነቲ ኣራዊት ኮነ ንምስሉ ዘይሰገዱ ኣብ ግንባሮም ኮነ ኣብ እዳዎም ማሕተሙ ዘይተቐበሉ እዮም። ንሳቶም ሕያዋን ኮይኖም ምስ ክርስቶስ 1000 ዓመት ነገሱ። እቶም ዝተረፉ ሙታን ግና እተን 1000 ዓመታት ክሳዕ ዝፍጸማ ኣይትስኡን። እዙይ እቲ ቀዳማይ ትንሣኤ እዩ። ኣብቲ ቀዳማይ ትንሣኤ ዝሳተፉ ብፁዓንን ቅዱሳንን እዮም። ናይ ኣምላኽን ናይ ክርስቶስን ካህናት ክኾኑ ምስ ክርስቶስ እውን 1000 ዓመት ክነግሱ እዮም እምበር እቲ ካልኣይ ሞት ኣብዚኣቶም ስልጣን ይብሉን። እተን 1000 ዓመታት ምስ ተፈጸማ ኸዓ ሰይጣን ካብ ማእሰርቱ ክፍታሕ እዩ። ንጎግን ማጎግን ንሳቶም እውን እቶም ኣብ 4 ማዕዘን ምድሪ ንዝነብሩ ኣሕዛብ ከስሕቶም ንውግእ እውን ምእንቲ ክእክቦም ክወፅእ እዩ። ቁጽሮም ድማ ከም ሑፃ ባሕሪ ነበረ። ኣብ ልዕሊ ሰፊሕ ምድሪ ወፂኦም ንሰፈርቶም ቅዱሳንን ነታ ፍትውቲ ከተማ ድማ ኸበቡ። እቲ ዘስሕቶም ዝነበረ ዲያብሎስ ከዓ ናብቲ እቲ ኣራዊትን እቲ ሓሳዊ ነቢይን ዝተደርበይዎ ቐላይ ሓውን ድንን ተደርበየ። ንዘለዓለም ዓለም ከዓ ለይትን መዓልትን ክሳቐዩ እዮም። ድሕሪ እዙይ ዓብዪ ጻዕዳ ዙፋንን ነቲ ኣብኡ ዝተቐመጠን ረአኹ። ሰማይን ምድርን ካብ ቅድሚኡ ሃደሙ፣ ቦታ እውን ኣይተረኽበሎምን። ሙታን ድማ ዓበይትን ኣናእሽትን ኣብ ቅድሚ እቲ ዙፋን ደው ኢሎም ረአኹ። መጽሓፍቲ እውን ተገለጹ። እቲ መጽሓፍ ሕይወት ዝኾነ ካልእ መጽሓፍ እውን ተገለጸ። እቶም ሙታን ድማ ከምቲ ኣብቲ መጽሓፍቲ ተጽሕፉ ዝጸንሐ ከከም ግብሮም ተፈርዶም። ባሕሪ ድማ ነቶም ኣብ ውሽጡ ዘለዉ ሙታን ሃበ። ሞትን ሲኦልን እውን ኣብኣቶም ዘለዉ ሙታን ሃቡ። ነብሲ ወከፎም ከዓ ከከም ግብሮም ተፈርዱ። ሞትን ሲኦልን እውን ናብቲ ቐላይ ሓዊ ተደርበዩ። እዚ ቐላይ ሓዊ እቲ ካልኣይ ሞት እዩ። ስሙ ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ተጽሒፉ ዘይተረኽበ ኩሉ ናብቲ ቐላይ ሓዊ ተደርበ። ራእይ ምዕራፍ 21 ብድሕሪ እዙይ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ረአኹ። እቲ ቀዳማይ ሰማይን እታ ቀዳመይቲ ምድርን ሓሊፎም እዮም እሞ ባሕሪ እውን ደጊም ኣይህሉን። እታ ቅድስቲ ከተማ እታ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ንመርዓዊኣ ኢላ ከም ዝተሸለመት መርዓት ተዳልያ ካብ ሰማይ ካብ እግዚኣብሔር ክትወርድ እንተላ ረኢኽዋ። ካብቲ ዙፋን ድማ ዓው ብዝበለ ድምፂ ደጊም መሕደሪ ኣምላኽ ምስ ሰብ ኮነ፣ ምስኣቶም እውን ክነብር እዩ። ንሳቶም ህዝቡ ክኾኑ እዮም። እግዚኣብሔር ባዕሉ ምስኣቶም ክነብር ኣምላኾም እውን ክኸውን እዩ። እግዚኣብሔር ከዓ ንብዓት ካቢዕንቶም ክሕብስ እዩ። እቲ ቀዳማይ ስርዓት ሓሊፉ እዩ፣ እንሆ ኩሉ ተሓዲሱ እዩ እሞ ድሕሪ ደጊም እውን ሓዘን ወይ ኣውያት ወይ ስቓይ ኣይክኸውንን እዩ እንትብል ሰማዕኹ። እቲ ኣብ ዙፋን ዝተቐመጠ እንሆ ኣነ ንኹሉ ሕድሶ ኣለኹ በለ። ቀጺሉ ድማ እዚ ቃል እዙይ እሙንን ሓቅን እዩ እሞ ጽሓፎ በለኒ። ሽዑ ተፈጸመ። ኣልፋን ኦሜጋን መጀመርታን መወዳእታን ኣነ እየ። ንዝጸምአ ካብ ዓይኒ ማይ ሕይወት ክሰቲ ብኸምኡ ክህቦ እየ። እቲ ዝስዕር ነዙይ ክወርስ እዩ። ኣነ ኣምላኹ ክኾኖ ንሱ እውን ወደይ ክኾነኒ እዩ። እቶም ፈራሃትን ከሓርትን ርኹሳትን ቀተልቲ ሰብን ኣመንዝራታትን ጠንቈልትን መምለኽቲ ጣዖትን ኩሎም ሓሰውትን ግና ክፍሎም ኣብቲ ብሓውን ዲንን ዝነድድ ቃላይ እዩ። እዙይ እቲ ካልኣይ ሞት እዩ። በለኒ። ካብቶም ናይ መወዳእታ 7 መዓት ዝመልኣ 7 ጽዋዕ ዝሓዙ 7 መላእኽቲ እቲ ሓደ ናባይ መጺኡ ነታ መርዓት ሰበይቲ ትበጊዕ ከርኤካስ ነዓ በለኒ። ብመንፈስ ድማ ናብ ዓብይን ነዊሕን እምባ ወሰደኒ። ነታ ቅድስቲ ከተማ ኢየሩሳሌም ካብ ሰማይ ካብ እግዚኣብሔር ክትወርድ እንተላ ከዓ ኣርአየኒ።